akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Ebolachi nke onye chịrị ya zere n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Mọnde ma bụrụ abalị nke mbụ n'ime ọnwa Julaị afọ 2024. Ahịa na-azụta bụ Eke na mbụ gere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. PCC enyochago nrube isi ụlọ ọrụ dịgasị iche iche n'ime Anambra steeti gbasara ị na-ejere obodo ha nọ na ya arụ ọrụ ozi. Chief Ndubisi azụgo ụmụ akwụkwọ karịrị 30 n'ọrụ aka dịgasị iche iche ma kesara ha laptọpụ. Isi ụlọ ọrụ nchekwa ekpebigo na ya ga-ekpochapụ ndị ọnụọna n'ala Naịjirịa. Azụ shark tara otu nwoke edebego ya n'ajọ ọnọdụ ahụike na East Florida. Tupu enere akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị weta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Na ntịgide akụkọ anyị n'uju. Ụlọọrụ Public Complaints Commission agwago ụlọọrụ dịgasị iche iche ka ha gosipụta ije ozi ha maka ọdịmma obodo gburugburu nakwa mmetụta akụnụba ha nye obodo dịgasị iche iche ha rụrụ ụlọọrụ ha na be ha. Chief Commissioner ya bụ kọmishọn Maazị Abimbola Ayo Yusuf kpọrọ oku a n'oge ọgbakọ nkụzi ihe otu abalị achịkọbara n'Awka nke isiokwu ya bụ ịhazi usoro pụtara ihe n'ime nnyocha na ịgbaso ndụbụisi nke ụlọọrụ dịgasị iche iche ndị nnọrọ onwe nwe nye ije ozi ha nyegara obodo ụlọọrụ ha dị na ya n'ime Anambra. Onye ọrụ anyị bụ Chibụzọ Obidike kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Ya bụ mmemme ka Maazị Ayo Yusuf kọwara na ọgbakọ nkụzi ahụ bụ nke dị oke mkpa n'ịkwalite ọnọdụ obibi nakwa mmetụta nke dị n'ọtụtụ obodo nakwa ndị ụlọọrụ dị iche iche dị n'obodo ahụ. Ọ rịọrọ ndị ụlọọrụ dị iche iche ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-emezu ihe ha tụrụ anya n'aka ha n'obodo ọbụla ha na-azụ ahịa iji kwalite mmetụta ha na ndị obodo karịchasịa dịka o si metụta ịkwalite mmepe tọrọ atọ n'obodo ahụ. Maazị Ayo Yusuf bụ onye ọkaiwu Gabriel Eze nọchitere anya ya na mmemme ahụ nọzirikwa nkwa na ụlọọrụ ahụ ga-aga n'iru inyochakwa na ịgba mbọ hụ na ụlọọrụ ọbụla nwere ngalaba n'obodo ọbụla na-emezu ihe a tụrụ anya n'aka ha nye obodo ahụ ha nọ na ya. N'okwu nnọọ ya ka kọmishọna na-ahụ maka azụmahịa na Anambra steeti bụ Maazị Christian Udechukwu bụ onye osote onye isi ndị ọrụ gọvanọ Chukwuma Soludo Maazị Chinedu Nwoye nọchitere anya ya na mmemme ahụ nọrọ kwue ọṅụ o nwere na ya bụ atụmatụ bụ nke ya bụ ụlọọrụ wetara iji hụ na akwalitere mmepe n'obodo tọrọ atọ bụkwa nke ọ kọwara gbadoro ụkwụ na ebumnobi ọchịchị gọvanọ Soludo bụ nke atụmatụ ya bụ ịkwalite mmepe tọrọ atọ n'obodo dị iche iche. Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ nke gụnyere kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụ Injinia Felix Odimegwu nakwa onye isi ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu nọrọ n'otu kwue na ya bụ atụmatụ bụ nke akpọrọ CSR bụ nke ụlọọrụ dị iche iche si enye aka ime ka obodo mepee bụkwa nke ha si enye aka ịkwalite obodo ha nọ na ya azụ ahịa. N'okwu nnọọ ya ka Oriakụ Emelda Nwajiọfọ Okoli bụ kọmishọna nke na-anọchite anya Anambra steeti na ya bụ ụlọọrụ nakwa onye isi ụlọọrụ ahụ na Anambra steeti bụ Maazị Charles Ekwunife nọrọ n'otu kwue na ya bụ atụmatụ bụ nke akpọrọ CSR n'aha bekee bụ nke ga-aga n'iru ịkwalite mmetụta obodo na ụlọọrụ ndị dị na ya na-enwe ma kwuzie na ya bụ ụlọọrụ bụ nke nwere ụzọ ha si agba mbọ ahụ ka ndị mmadụ nwee ike ịdị na-ewetara ha mkpesa dị iche iche gbasara otu ụlọọrụ dịgasị n'obodo ha si alụ ọrụ. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ndị eji okwu agba izu na Anambra steeti nakwa ndị isi ụlọọrụ dị iche iche nke gọọmenti etiti, gọọmenti steeti nakwa okpuru ọchịchị dị iche iche. Otu ọrụ gbanụ nke ụlọọrụ Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade anwụchikọgo mmadụ 6 a na-enyo na ha na-alụ ọrụ ebe a na-emepụta ọgwụ adịgboroja. Ya bụ ụlọọrụ bụ nke a chọpụtara na Ụmụoji kansụl ime obodo Idemmili North bụ nke a kpọchikọrọ n'oge ahụ ebe a nọkwara wee jide onye nwa ya bụ ogige bụ otu nwaanyị bụ Odoziakụ Chinwendu Chukwuraa. Onye ọrụ anyị bụ Chibụzọ Obidike wetara anyị akụkọ a ka o sikwa wee gaa. Chukwuraa bụ onye anwụchiri ebe ọ na-alụ nakwa na-akwakọ ngwaọgwụ oyibo bụ nke akpọrọ paracetamol nakwa Flagyl
n'oge ọ na-ekwu okwu n'ụdị akparamagwa dị otu a onye managing director Ọcha Brigade bụ Comrade Celestine Anere kwuru na ụlọọrụ ahụ bụ nke nọ n'ọrụ ha na mpaghara ebe ahụ wee dakpo ụlọ na-alụ ọgwụ adịgboroja ma kwezie na mgbe ha mere nnyocha na ha chọpụtara na otegori a na-alụ ọgwụ adịgboroja n'ebe ahụ ma bụkwazara nke ha na-ebupụta ọgwụ adịgboroja ele na mpaghara steeti a niile. O kwuru na ụlọ ebe ahụ a na-alụ ọgwụ adịgboroja bụ nke amachigoro ma kwezie na ministri na-afụ maka ahụike na steeti a nakwazi ụlọ ọrụ NAFDAC bụ ndị banyegoro na nnyocha tọrọ atọ banyere ọgwụ adịgboroja a na-arụ ebe ahụ. O mere ka amata na gburugburu ahụ bụ nke a na-ekwesị ọdị ka a na-arụ ihe a na-eri eri fọdụziere ọgwụ a na-aṅụ aṅụ n'ihi inyi o ruru. Onye isi ụlọọrụ Ọcha Brigade mekwaziri ka amata na ụlọọrụ ya bụ nke nwụchikọrọgoro ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị fọrọ ntụtụta na ha ga na-aghasa ụzọ ọhụrụ gọọmenti rugoro nakwa ọwa mmiri bụ nke ha kwuru na ha na-arụ ụzọ ngafe bụ nke ha na-anataghị ikike ịrụ site na ministri na-afụ maka ọrụ na steeti a. O kwuru na akparamagwa dị otu a bụ nke na-egbochi ụzọ arụrụ ọhụrụ ịnọte aka ma kwesị na ọ na-enye ohere ide ịwa ụzọ ahụ makwa mebie ya bụ nke o kwuru na gọọmenti nọ ugbu a na-anụ ọgụ gbasara. Ọ dọrọ ndị mmadụ bụ ndị na-eje ebe amachiri amachi were na-azụ ahịa ma ọ bụkwa na-abanye n'ime ya ma kwesị na a ga-anwụchikọ onye ọbụla enwetara na-eme ụdị ihe a makwa kpee ya ikpe n'ụlọ ikpe ka iwu si kwado. Ndị ọrụ Ọcha Brigade bụ ndị nọ na njem ahụ wee machie ọtụtụ ụlọ alụrụ n'elu ọwa mmiri n'akụkụ Bishop Plaza Marine Modern Market nke dị n'Ọnịcha ma nọkwazere n'oge ahụ nwụchikọkwarụ ndị na-abanye n'ụlọ amachiri amachi na Niger Street nke dị n'Ọnịcha. Ụmụ akwụkwọ karịrị 30 n'ọnụọgụgụ si n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ndị ahọpụtara na kansụl ime obodo Awka South enwetakwa ọzụzụ na nka dịgasị iche iche na Information Communication Technology ICT. Ụmụ akwụkwọ ndị ahụ bụkwa ndị ebunyere laptọpụ ọfụ gasị iji wee nyere ha aka wee tinye ihe ha mụtara na ebe ọzụzụ n'ọlụ. Onye ọrụ anyị bụ Tochukwu Ochie wetere akụkọ a n'uju. So n'otu n'ime imerime ọlụ obi ebele Chief Christopher Ndubisi onye si ụmụ awụlụ na-arụ iji wee nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ndị ọ na-enweghị ka ọra ha ya nakwazi ma wulite obodo. Ụfọdụ ọlụ ndị obi ebele anụ ọlụ gasịrị bụ ndị gụnyere ịkwado ndị ọlụ ugbo, ịlụ ụlọ ụka dị iche iche, iwepụta amụma agụmakwụkwọ n'efu nyegara ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ n'ala Naịjirịa nakwazi mba ofesi, ịgụ akwụkwọ n'efu nyegara ụmụ akwụkwọ niile nọ na ụlọ akwụkwọ nwa amadi ahụ nakwa imerime ihe ndị ọzọ. N'oge ọ na-akọwa ihe kpatara o ji wee wube ọzụzụ a, Chief Ndubisi bụ onye kọwara na ọzụzụ ụmụntakịrị mgbe ha ka nọ n'obere bụ ihe ga-enyere ha aka ma gosikwe ha ụzọ ka ha ga-esi bie ndụ ha n'ọdịnihu. Ọ gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha jiri igwe ọgbara ọfụrụ laptọpụ e nyere ha ma were ya wee zụkwa onwe ha n'otu n'otu na be ha dị iche iche ma gwazikwe ndị nkụzi nakwazi ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị ahụ bịara n'ụbọchị ahụ na igwe ọgbara ọhụrụ laptọpụ ebunyere ụmụntakịrị a abụghị nke ndị ụlọ akwụkwọ na ọ bụ nke ha nwa n'onwe ha. Reverend Father Benjamin Odika onye bụ parish priest n'ụlọ ụka St. Joseph nke dị n'ụmụ awụlụ bụ onye nọrọ na ọzụzụ ahụ wee kụziere ụmụntakịrị ahụ ihe gbasatara igwe ọgbara ọfụrụ laptọpụ ka o si alụ ọlụ nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-amụtagasị n'ime ya. Na mbụri n'okwu mmepe ya, onye permanent secretary ministry na-afụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ dọkịnta Ifeoma Agbaizu kelere Chief Ndubisi maka ịdị na-akwado gọọmenti steeti a n'ebe ọ gbasatara agụmakwụkwọ ya nakwa ọzụzụ ụmụntakịrị a n'ihe ọgbara ọfụrụ ma kwezie na ọzụzụ a bụ nke aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na-akpọ Public Private Community Partnership Model of Development. Ọ kpọkwukwere ndị nkụzi n'ebe ahụ n'oge ahụ ka ha were ọzụzụ a ha mụtara wee laghachi n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche wee kụzikweru ụmụntakịrị ndị ọzọ bụ ndị na-enweghị ohere ịbịa sonye n'ọzụzụ a. N'okwu ha dị iche iche, onye isi oche ụlọ ọrụ Post Primary School Service Commission PPSSC nke steeti a
bụ ọkammụta Nkechi Ikediugwu bụ onye kwuru okwu site n'onye board member nke na-afụ maka Ọka Education Zone bụ dọkịnta Uche Okeke nakwazi onye zonal director nke Education Ọka Zone bụ Oriakụ Ngozi Chukwujiekwu kelere nwa amadi ahụ maka nkwado ọ na-akwado ụmụ akwụkwọ gbaa gburugburu na steeti a. Ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị bịara na ọzụzụ ahụ bụ ndị gụnyere onye Assistant Director National Space Research and Development Agency bụ dọkịnta Chukwujiekwu Ọfọdụm nakwazi onye Special Advisor nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ihe gbasatara innovation nakwa business incubation bụ Nwaada Chinwe Okoli nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ihe nọ oge ahụ na mmemme ahụ. Otu kọmishọn ụmụ nwaanyị nke Nigeria Olympic Committee achịkọbago ọgbakọ nkụzi ihe otu abalị maka ụmụ nwaanyị bụ ndị kochi na egwuregwu nakwa ndị nchịkọta na mpaghara South East. Ya bụ mmemme were ọnọdụ n'Awka bụ isi obodo Anambra Steeti ma nke bụrụ onye bụ onye isi oche na ya bụ Chief Mrs. Ngozi Obikwelu. Ebe isiokwu ya bụ ọgbakọ bụ ọzụzụ n'ihe gbasara egwuregwu. Onye ọla mbụ Joseph Egbeọcha gara wee weta akụkọ a ka o si gaa n'uju. Na ọkpụrụkpụ okwu nke ọ sụrụ na bekee Overcoming Obstacles to Successful Sports Coaching and Administration bụ onye isi oche ndị ụmụ nwaanyị ahụ na-eme ihe egwuregwu nke ha kpọrọ Nigeria Olympic Committee bụ ọkammụta Florence Adeyanju dụrụ ndị niile bịara ya bụ ọgbakọ ka ha jisi ike hụ na ha bụ ọpụrụiche site n'inweta amụma bụ ịgba na n'igosipụta onyinye amara Chineke nyere ha n'ihe gbasara ịzụ ndị egwuregwu site na iwepụta atụmatụ dịgasị iche iche nke bụ ihe na-apụta n'ọgbara ọhụụ ya nakwa inwe ezi echiche banyere ya bụ ọrụ ịzụpụta ndị mmadụ n'ihe egwuregwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị ka ha wee bụrụ ndị gara n'ihu na inwe mmeri nyegara ọtụtụ ihe na-echere ha aka mgba na ya bụ ihe egwuregwu ka ọkammụta Adeyanju kpọrọ okwu ka e nwee nchịkọta pụrụ iche ya na iwube atụmatụ dịgasị iche iche na ihe gbasara egwuregwu ka e wee nwee ike chọpụta ma zụpụtakwa ndị nwere akara njirimara ha burupụta ụwa n'ihe gbasara egwuregwu ya nakwa atụmatụ ga na-akwado onye nọrọ ibe ya anọrọ ka e wee nwee ike nye onye ọbụla ohere ime nke ọma oge ọbụla ha bara n'ihe egwuregwu. Na mbụri n'okwu ya ka onye ode akwụkwọ Nigeria Olympic Committee nke ụmụ nwaanyị bụ Oriakụ Kemi Obidown kọwara na ya bụ ọgbakọ bụ ebe ha ga-anọ wee kwalite mmụta na ikikere ụmụ nwaanyị ndị nhazi egwuregwu na otu ha ga-esi wee na-achị ọchịchị na ebe dị iche iche ha na-arụ ọrụ ka ha wee nwee ike bulite otu ha si arụ ọrụ n'ihe gbasara egwuregwu. Onye ala Naịjirịa nke ihe gbasara egwuregwu rubi dị n'aka bụ Princess Alban Ugonweze Agụgo kọwara na ihe mmụta ụzọ anọ ahụ nke egosiri ndị bịara ọmụmụ ya bụ ihe bụ nke esi na ya wee gosipụta ha atụmatụ dịgasị iche iche esi wee na-akwado ụmụ nwaanyị nọ n'ihe gbasara egwuregwu ka ha wee nwee ike na-etinye ma na-atụpụta atụmatụ nke ga-enye aka ịkwalite ya bụ ọnọdụ n'ọdịnihu. Ọtụtụ ndị bịara ya bụ ihe ọmụmụ bụ ndị gụnyere Sports Director nke si Imo Steeti bụ Oriakụ Patricia Ezezi na Oriakụ Stella Ọkpọkwu nke si Enugu Steeti kọwara na ha ji nnọọ nnukwu ihe wee na-alaghachi n'obodo ha dị iche iche ma kpọọ oku ka a na-enwe ụdị atụmatụ ahụ na ọgbakọ ahụ ka e wee nwee ike na-akwado ụmụ nwaanyị na-esonye n'ihe egwuregwu. Isi ụlọ ọrụ nchekwa ala bụ Defense Headquarters DHQ ekwugo na okpebigo imemi na ebe niile ndị ọnụ na ndị isi abụ okpo na-anọ igosipụta nke ha ji biri iji wee mee ka ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị ga-enwe nchekwa n'ala Naịjirịa. Director Defense Media Operations Major General Edward Boba onye mere ka amata nke a na Abuja n'oge ọ na-ekwu gbasara iji ozi ndị agha malite n'ọnwa Eprel ruo ọnwa June afọ 2024 sị na ndị agha na-esonye nke ọma n'ụdị na ụdị dịgasị iche iche iji wee memi na ndị isi abụ okpu a bụ nke mere ka ha na-azaghachi n'ebe dịgasị iche iche na na-egosipụtakwa etu ndị agha si were na-eji ozi ha na mkpa ha. Dịka Director ha si wee kwuo n'ime kwọta nke abụọ nke afọ ndị agha ha meminara ndị ọnụ na-adị 2,243 nwụchikọ ndị anwụchikwara anwụchikọ dị 3,682
bụ ndị a na-enyo na ha bụ ndị ọnụana nakwa ndị akparamagwa iko ndị ọzọ 1,900 na ụma bụ ndị atọrọ bụ ndị enyere aka ha wee nwerekwa onwe ha. Buba sịrị na ndị agha bụ nnọọ ndị meminagoro ndị isi abụkpu anụnwa n'ebe ọ dị ukwuu n'agbanyeghị na ha ka nọcha n'ebe dị iche iche na ọ ga-ewekwu oge na ịgba mbọ iji wee memina ha n'ozuzu oke. Ka o si na dị, o mere ka amata na ndị isi abụkpu na ndị ọnụọna anụnwa bụ nnọọ ndị hụtagoro nke ha bụ ndị agha ji wee biri n'ihi na ọ pụtara ihe n'etu ndị agha si wee na-erute nso n'ebe dịgasị iche iche ha nọ na-ekperekọ ha wee gaa n'irukwa na-enwetaghachi akọrọngwa ọgụ dịgasị iche iche n'aka ndị ọnụọna ma ihe mbigbọ dịgasị iche iche nakwa IED bụ nke na-egosi na ha na-agba mbọ na-aga na-ebu imemina ndị ọnụọna. Nnukwute arụ otu nnukwu azụ shark tara otu nwoke na East Florida ahapụgo ya bụ nwoke na-ajọ ọnọdụ jọrọ nnukwu njọ n'ihi na nnukwu ọbara agbapụgo ya n'ahụ. Onye Sheriff Nassau County ngalaba na-afụ maka ihe na-eme na mmiri sịrị na ha hụrụ ya bụ nwoke n'otu ụgbọ mmiri ebe ọ nọ n'ọbara wee nunu osisi ya n'ahụ site na ya bụ azụtara ya n'aka. Ha banyere ọrụ ozigbo ebute otu ụgbọ wee tinye ihe mere ka ya bụ ọbara kwụsịgodo n'ahụ nwoke ahụ wee bugharịa ya agwazi otu onye na-anya ụgbọ mmiri ka o buru ya bụ nwoke wee diga ya n'otu ebe edobere ọnọdụ ebe ndị ọlụ na-asọnye ọkụ nọ na-eche. Ya bụ Sheriff mere ka amata na nwoke ahụ ya bụ ọdachi dabidoro bụ onye jigoro ụgbọelu wee buga n'ụlọ ọgwụ ma rụrụ okwe nọ n'ajọ ọnọdụ ahụike mana a tụrụ anya na ọ ga-emeche dehe na ya bụ azụtara ya. Ya bụ nwoke wee nọ ụgbọ mmiri wee na-aga na mpaghara ọwụwa anyanwụ Coast of Florida mgbe ya bụ nnukwu azụ shark wakporo ya wee taa anya arụ dị egwu dịka ndị ọrụ si wee kwuo. Cheta na ị nwere ike ige akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS n'ebe ọbụla ị nọ n'ụwa site n'igosi dị ihe anyị na-eme na-amasị gị na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na ABS Television Ọka, sonyere anyị na Instagram na Twitter na ABS Radio TV, sonyekwa na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazi isiokwu n'imere akụkọ anyị kọrọ gị na mmalite. PCC enyochago etu ụlọ ọrụ ndị nnọrọ onwe dịgasị iche iche si ejere obodo ha nọ na be ha alụ ọrụ ozi na Anambra steeti. Chief Ndubisi enyego ụmụ akwụkwọ ahọpụtara karịrị 30 n'ọnụọgụgụ ọzụ na ICT ma gasị ahụ onyinye laptọpụ dị iche iche. Isi ụlọ ọrụ nchekwa ekwuwego na-ekpebigo imemina ma kpochapụ aka ọrụ ndị ọnụọna n'ala Naịjirịa. Site na mba ofesi ka anyị kọrọ gị na otu nwoke na-eme njem ụgbọ mmiri abụrụla onye azụ shark tara na East Florida ma nọrọ n'ajọ ọnọdụ ahụike. N'iwetazi akụkọ ụwa na njedebe, cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị wete mgbanwe n'ozu oke. Ịhazi ọnọdụ akụ na Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara ndị Igbo ka anyị kwado n'ozu oke maka ọlụ a chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a n'aha ndị chịkọbara akụkọ mekwa ka o rue gị ntị. Onwe mbụ Ifeọma Akife na-ekele gị n'ebe ọ dị ukwuu maka isonyere anyị na-agọrọ gị ọfọ na ọnwa Julaị anyị na-abanye tata ga-ejupụtara anyị n'ihe ọma ka emesịa. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS